What is this? What is this? What is this? That's right, okay. What is this? No, nanti kan Iska. Muko Muko. Iya. Ya, ikut. Apa-apa ikut. Follow. Netherlands, which is colonizing Indonesia. Cannot. Money. I gave you already. Hey, Mister, Hello, mau beli hi snack? bro. I came here my age 18 years old. I'm married age 25. I come. Lepas tu dia cakap, saya ni acah-acah. Awak boleh bercakap tak? Awak boleh speaking tak? Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, amin. Oke, beberapa hari kebelakangan ini Sari ada survei beberapa tadika kindergarten untuk anak saya kan. Nah, Sari lihat ya, ternyata di Malaysia ini sudah diajari dari kecil lagi ya, banyak bahasa Melayu pun diajari, bahasa Inggris juga, bahasa Mandarin. Nah, untuk memudahkan mereka nanti berkomunikasi ketika mereka sudah dewasa ya. Juga ada melihat beberapa video yang lalu dekat FYP kan, Sari juga tengokkan video-video daripada negara Sari. Lalu udah dekat FYP kan, dari FYP saya ya. Ternyata susah juga ya kalau kita tidak mempelajari ataupun tahu basic bahasa Inggris kan. Kalau daripada negara mana semuanya itu ya yang kita pakai itu adalah bahasa Inggris, betul tak kan? Misalnya jumpa dengan orang Belanda, Jerman, mesti berhubungannya kita berkomunikasi conversationnya itu guna Inggris kan. Nah, di sini ada video yang Sari lihat lah ya. Nah, nanti kita tonton dulu ya. Ternyata sangat-sangat penting kita mempelajari banyak bahasa ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita tonton dulu videonya ini macam mana. Cuk. Muko Muko. Ya. Muko Muko. Kita ambil aduh, nggak tahu juga ya. Mau naik. Mau ikut. Apa-apa ikut. Follow. Follow. Ya. In the back. Muko Muko. Ya. Enggak. Ikut. Naik. Ya. Naiklah. Terima kasih. Jadi susah kalau berkomunikasi ya, basic saja pun dia tak tahu follow. Oke gitu ya. Nah, ini ada satu lagi Sari lihat ya, terjumpa tadi itu, tahu tak yang berjalan kaki pergi ke Mekah itu, Hindi namanya itu ya. Nah, ada videonya juga. Ternyata dia pun tak tahu bahasa Inggris tapi berani juga dia ya berjalan kaki daripada lalu India, lalu lagi Pakistan kan. Dia terjumpa dengan orang tempatan di sana. Lepas tu dia tak tahu bahasa Inggris juga kan. What is this katanya gitu kan. Dia tak tahu berkomunikasi, jadi susah ya menyatukan. What is this? What is this? What is this? That's right, okay. What is this? No, nanti kan Iska. Iya, what is this? What is this? What is this? What is this? Kita mau katakan apa yang kita fahami itu tak boleh bertemu karena dia pun bahasa Inggrisnya pun tak boleh juga. Nah, di sini ada Sari jumpai juga ketika ditanya dengan orang Malaysia itu gunakan bahasa Melayu. Tiba dia gunakan bahasa Inggris, dan orang Malaysia apalagi kan tahu juga bahasa Inggris. Dan Dari Indonesia. Walking to Mekah. Ya, nak tumpang kita nak ke jalan ke depan. No, I am walking. I know you are walking. Yes. You're heading there. I'm ke tepi sikit adik. Okay. I'm offering you like macam honored. Oh, yes. We are honored to just give you a short distance of. Yes. If you want to ride with us, we are very honored. Thank you very much. I am walking. Okay, Yes. then I Thank respect you. that. Okay. Pray for us, okay? Yes. Pray for the blind people. We are from the blind society. Okay. Okay? Yes, be careful lah. Okay, I am good too again. Yeah, see you. Okay, bye. Bye. Teman-teman, bahasa Inggris aku lancar nggak? I am a walking. Orang ngomong
Melayu bahasa ini. Ah. Jangan nyebrang. Please, gue nggak tahu ini gue doang atau kalian juga, tapi gue perasan Indonesian Malaysian cara ngomong gini. Tante di Malaysia bilangnya anti, di Indonesia bilangnya onti. Dia bener-bener o loh, onti. Kalau di sini anti gitu. Terus kalau misalkan ulang tahun ya, birthday bahasa Inggrisnya. Kalau Malaysian aku dengar dia birthday, buff. Tapi kalau Indonesia bilangnya birthday, bus. Gue gak ngerti. How much do we owe you? Oh, Yes, sir. what is it? This is putu piring. Is it sweet or? The ingredient inside is palm sugar. Ah, okay. It's not that sweet. It's just that average. Tens de acreditar nas One is pessoas. the rice pudding, right? Yes, yes. Bastante Speaking simpática. ya, makcik ini. Pela paz, mão. LRT from No, it walked. we walk. Is it? É bom. Ela bem disse, não é muito doce. So this has water here inside? Yeah, the water up to like 3/4. Ah, ok. Then we steam it. Mais panei coxo. Vamos lá. How much do we owe you? It's free No way. No way. for you customer. I mean foreigner come and have a seat. It's a pleasure for me. Oh, okay, but no way. We have to. Hebat ya, padu ya makcik ini. Tengok di Malaysia memang macam ini ya. Orang yang berniaga kecil-kecil tepi jalan pun ya boleh kan basic bahasa Inggris kan, menjelaskan makanan yang dia masak gitu ya. Tanya yang basic. Inilah salah satu contohnya ya, pendidikan ya. Di sini juga tidak menutup mata hanya untuk belajar bahasa Malaysia saja kan. Bahasa asing kalau itu berguna, itu kebaikan ya, mereka mempelajarinya. Contoh makcik ini tadi ketika datang pelancong itu dia boleh cakap ya, yang basic saja sebenarnya pun ya sudah sangat-sangat membantu kan. Apalagi kalau ada turis-turis yang membeli makanan kita itu kan sebagai daya tarik kan. Nah, mungkin itu juga salah satu kenapa Malaysia ini ramai dikunjungi turis daripada luar negara ya, mancanegara. Ya, sebabkan ya mudah berkomunikasi kepada orang-orang lokal Malaysianya. Nah, mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. What do you have? Oh, thank you. I buy this one. Okey. Okey, ya. Hodně sladoučky. Wow. Ochutnej? How much is this one? No. Really? Oh, thank you, brother. Thank you. Takže tu máte kokosový šejky, můžeme poděkovat a vyrazit dál. Foreigner bagi free ya. Ja myslím, že by sme sa kľudne najedli a napili, aj keby sme nemali žiadne peniaze. Now, this is where the Portuguese came in. They were very interested from the trading in Malacca, so they decided to take it. So, this is the first colonizations from empires, the Kingdom of Portugal. They only took and only colonized the city of Malacca. They didn't take the whole. They only take a little bit. This just the capital, so that they could have more Wah, hebatnya. trade. Nanti anak saya macam itulah ya. And so Malacca Padu broke Inggrisnya. into Johor. Johor wanted to get like the heck out of Portugal. They don't want Portugal in Malacca, so they decided to tell the Dutch, the Netherlands, which is colonizing Indonesia. The Dutch, or like the Netherlands, already took a bit like half of Indonesia and still going to colonize the whole Indonesia before splitting the Guinea Island, which is for Dutch. That's another time. For now, we're talking about Malaysia and not Papua New Guinea. Anyways. Oke, nah itu tadi peniaga-peniaga Malaysia. Kalau ada pelancong itu mereka tahu kah dalam berkomunikasi, dan selain itu mereka juga memberikan tadi itu percuma kebanyakan ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk mereka itu
makin memperkenalkan Malaysia dengan orang-orang yang suka berbagi juga ya. Nah, padu-padu mantap sekali. Dan bukan hanya itu ya, mereka turis-turis ini pun mereka secara tidak langsung mempromosikan Malaysia dan juga mempromosikan makanan-makanan yang ada yang mereka videokan tadi. Itu juga free promotion, free tea. Free promotion daripada mereka. Nah, mereka juga dikasih free makanan tadi itu. Mantap. Oke, by the way tadi yang budak kecil ini Sari merasa wow sangat kagum terhadap dia. Inggrisnya ini Inggris accent apa ini? British accent atau American accent? Tapi Sari suka ya. Wow, kecil-kecil pun sudah mantap macam ini ya. Wow. Mudah-mudahan lah ya. Kalau di Malaysia ini memang Sari tengok kan tadikannya dari modal tadi lagi sudah diajari bahasa Inggris, bahasa lainnya, tidak menutup kemungkinan hanya belajar satu bahasa saja. Nah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. I cannot. But you had already. Boss, I cannot. Money. I gave you already. Hey, Mister, Hello, mau beli hey snack? bro. You had already. Sama-sama. Come on. Glass. I have to go back because the market area finished. Money. Snack. Sampai jumpa. Dia tahu Oh. Mr. Money Oh, hello saja again. ya. Hello again. Oh, Brandy. Martabak? Martabak bagi-bagi. Besok mungkin. Saya lapar. Saya tak faham satu benda. Kebanyakan orang kalau dia nak tanya saya boleh cakap bahasa Inggeris ke tak, dia tanya, "Awak boleh speaking tak?" Awak boleh speaking tak? Speaking. Betul. Speaking bukan ke bercakap? Ha? Apa yang awak tanya tu? Awak boleh bercakap tak? Awak boleh speaking tak? Tanya je lah awak boleh cakap bahasa Inggeris ke tak? Satu lagi. Kalau nak tanya saya boleh cakap bahasa Melayu, dia cakap, "Awak boleh cakap bahasa tak?" Can you speak bahasa? Bahasa? Orang ingat aku dah lupa cakap bahasa Melayu sebab aku duduk luar negara lama sangat. Tak lupa, aku simpan untuk momen yang sesuai je. Jangan uji. I can go from the American accent to bahasa pasar malam dalam 2 saat. Dek, mak ayah orang mana? Kenapa nampak macam bukan orang Terengganu? Soalan kebat Pak Makkah. Okay, mak ayah orang Nigeria. So, naturally saya juga ikutan orang Nigeria juga. Tapi bermastautin di Malaysia dengan dalam tempoh masa yang lama. Tapi kan awak, ada satu orang tu kan, dia cakap lorat saya ni tak macam Melayu pun. Dia cakap saya punya slang ni buruk. Lepas tu dia cakap saya ni acah-acah. Acah-acah sebab saya hari-hari cakap Melayu. Yelah, kita kerja ramai Melayu, so kita cakaplah Melayu. Macam saya cakap orang Indonesia, saya cakaplah bahasa Indonesia. Betul tak? Kita kenalah respect orang sini, orang tempatan. Diorang cakap Melayu, kita pun kenalah ikut cakap Melayu kan? Takkan diorang kena fahamkan kita cakap Indonesia. Kita dah lah kerja dekat Malaysia, cakap je lah macam orang sini kan? Habis dia tak pandai, boleh kutuk-kutuk orang. Oke ya, memang betul ya. Kebanyakan yang mengutuk kita itu, kita try cakap bahasa Melayu, tak payahlah cakap bahasa Melayu. Cakaplah bahasa Indonesia je. Dia cakap macam tu kan. Kebanyakan daripada sebangsa kita sendiri, senegara kita sendiri kan. Dia tak pandai cakap bahasa Melayu, dia salahkan orang pandai kan. Dia mulailah mengata orang kan. Dah duduk dekat Malaysia, cakaplah bahasa Melayu, cakaplah bahasa Malaysia kan. Memang ini juga ada yang pertanyaan kan, selalu cakap kan, can you speak bahasa? Bahasa itu bermakna bahasa Melayu kan. Kenapa tak terus saya cakap can you speak bahasa Melayu kan? Selalu cakap dengar saya pun bahasa. Tadi juga ada tuliskan speaking. Yang makcik tadi itu yang ditulis orang yang menyentuh hati bukan speaking atau putu piring percuma, tapi keikhlasan makcik. Nah, speaking mereka katakan ya, apa-apa bahasa pun bolehlah, tapi kita harus tempatkan di mana kita harus bercakap dalam bahasa tersebut ya. Contohnya kalau kita jumpa orang daripada
luar negara, Mat Saleh, bule macam ini, kita tak mungkin kita cakap bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia, kita kena cakap bahasa Inggris. Nah, itulah gunanya kan, kita tahu bahasa Inggris, bahasa daripada negara lainnya lah kalau boleh kan. Tapi kalau sudah tinggal di Malaysia ini, sudah lama di sini, ya boleh je gunakan bahasa Melayu. Nah, by the way, kita bicarakan ya tentang bahasa Inggris ya, karena Sari pun lihat, wow, dari kecil lagi Malaysia di sini sudah diajarkan bahasa Inggris lagi ya. So nanti besar-besar kalau macam anak saya itu kan sudah lancar sangat lah bahasa Inggris kan. Nah, bolehlah nanti ajar mami ya. Good job. Di Malaysia ini Sari lihat ya, bukan hanya yang orang-orang muda saja, yang makcik-makcik, ya pakcik juga lebih padu lagi mereka tahu bahasa Inggrisnya ya, jangan salah. Dan juga bukan daripada kalangan orang-orang atas gitulah ya, macam orang-orang kaya saja tahu speaking. Bukan ya, kalau di Malaysia ini tak macam itu. Nah, inilah ya bagusnya gitu ya. Bukan hanya bahasa Inggris saja, Sari tahu ramai juga yang tahu fasih berbahasa Mandarin, Cantonese, Jepun, ada juga di mana? Korea juga ada tahu. Oke teman-teman, so kalau kita mempelajari banyak bahasa bukan berarti kita itu tidak cinta negara kita kan. Tapi belajar tak ada salahnya. Makin pandai kita, makin banyak kita kuasai ilmu bahasa, makin ada gunanya nanti itu ke depannya ya. Oke, kita tengok dulu beberapa video ini. How you learn English? I'm studying. Study where? Math school at primary school, Zainab School. Zainab School. Okay. Okay, that's all lah. Beside SIC. With ladies. Today is very hot. Absolutely yes. Oh, nice. Joining me. Thank you for joining me. Okay. Siapa ada British accent? joining me. Makcik saya lah kata. Mak-mak zaman sekarang. Ya, wanita purba. Masya Allah. What? I came here my age 18 years old. I married age 25. I come to Sungai Pindala 1986. You came here. 85. You came here to work, yeah? Yeah. And what were you working? What were you doing that time? In a factory as a electronic worker. Oh, so after school you went to work in KL in a factory, yeah? Factory. And then 25 you already got married, yeah? Married already, got 3 sons. 3 sons, they also live in KL? Yeah, 1 married already, 2 not married. Came to KL because good life, money also very easy to get. This one only 3 months only I selling food. Oh, 3 months. Last time I'm working in Damansara Perdana. Oh, I'm working as a cleaner. Oh, and now you are Condo cleaner. and now you're selling your own. Yeah, I'm working in condo as a cleaner 17 years. Now 3 months I'm selling this one. But what you are selling? Can you tell me? Lontong, Malay food. Lontong. Yeah, very hot and spicy. Thank you so much. It's very nice to meet you today. What's your name? My name Rosni. Rosni. Terima kasih Rosni. Nama saya Alexi. Oh, let's see. Alexi. I hope business is okay. I hope you are sihat. This are the kind of people I would love to interview more. Everyone has a story to tell. Mashi, Yeah. this is one of the newspapers from the video that we made with you. Many people watch the video. Everyone is saying very good things about Makshik Rosni. Almost all together on different apps, 2 million people saw the video. yeah. Everyone is wishing good things. We need to let Makshik finish reading the newspaper first. One of the newspapers is The Sun and also some Malay newspapers. Kabad Makshik speaking. Many people actually were asking, how did you learn English? English school. In the English school that time. The school you went to, what year was it? 67 or 68 like that. 19 So I stopped 71. I failed mathematics. During that time in Malaysia, schools were still in English. Prime Minister Tun Mahathir. You know Tun Yes, Mahathir? yes. At that time, Everything in school was in English. Yeah, Even all- mathematics was in English too in Malaysia. all my subject all English. Except
You know the Like studies, religious studies. all mathematics, science, history, geography, bahasa Malaysia only. Many people were saying very good things. I hope that this video can bring more people to see your lontong, buy your lontong. Small only. My food every day changing. Oh, your food changes every day. What food do you sell? Rice. Today rice. Thank you so much. Some more. Have. And this is you and I sitting here. Remember? Dua tatarik. Tertarik. Terima kasih. Okay. What you want to ask me, Ken? I have a bag, please. Huh? I have a bag, please. This one. Yes. I want to explain for you this. Okay. This is called potatoes, white potatoes. Okay. This is called groundnut. That means kacang tanah. And this is called? This called is fruit. I don't know the name. You don't know the name. Okay. Only we call that jering rebus. Okay. Beberapa video yang kita tonton tadi ya. Nah, keuntungan kita mempelajari banyak bahasa itu adalah inilah salah satunya. That's why itu kenapa kalau kalian lihat kan Malaysia ada negara yang paling ramai dikunjungi ya. Disebabkan ya pelancong-pelancong asing macam bule, Mat Saleh itu selesa tinggal melancong di Malaysia ini disebabkan ya boleh berkomunikasikan. Biasanya kalau mereka-mereka ini hanya melancong beberapa minggu saja, takkan mereka mempelajari bahasa daripada negara sana. Hanya mereka melancong hanya dalam 1 minggu je kan. Tadilah mereka gunakan bahasa internasional, bahasa Inggeris kan. Jadi kemana-mana itu senang. Kalau susahnya di Indonesia itu ramai lagi yang tak tahu bahasa Inggris. Tak tahulah ya Sari katakan ya, apalagi kalau perniaga-perniaga ya pinggir-pinggir jalan, jualan-jualan di kaki-kaki lima, abang-abang bakso itu. Basic pun mereka pun kadang tidak tahu ya. Nanyakan price saja, harga saja mereka mengucapkan pun ya tak tahu gitu ya. Kecuali misalnya di daerah tertentu, daerah wisata ataupun di Bali. Nah, kalau Bali memang rata-rata di sana orang tahu bahasa Inggris disebabkan ya banyaknya bule-bule di sana begitu. Tapi kalau bicarakan di Malaysia, tak kiralah tempat Kuala Lumpur di kota tengah-tengah itu bukan itu saja yang tahu bahasa Inggris. Melainkan kalau di kampung-kampung pun kalian terjumpa peniaga-peniaga dekat tepi jalan, ya uncle, auntie, daripada budak-budak lagi, mereka itu dah diajar dah. Itulah ya yang membuat pelancong asing itu selesa dekat sini. Selain orang itu ramah, ramah bukan apa ya, disebabkan boleh berkomunikasi. Sebenarnya contohnya tadi itu ya, ada driver lori di Indonesia pun mereka pun sebenarnya ramah juga disebabkan kendala conversation bahasa yang tak sama, tak menyatu ya kan percakapannya itu. Jadi ya sama-sama saling tak mengerti laku kan. Macam mana dikatakan ramah? Oh yes no ya deh apa tadi follow budak-budak itu pun tadi itu minta uang, hanya tahu mereka kata money. Itu senang lah ya kan, uang. Dan juga sir, mister. Ya begitulah ya, semoga nanti generasi Indonesia pun terbuka pikirannya. Sebenarnya ya, bukan bilang apa, pelajaran bahasa Inggris juga ada tahu dipelajari di sekolah-sekolah kami dulu. Tapi mungkin dalam conversationnya, pengucapan ya kesehari-harian kita itu menggunakan bahasa Indonesia saja. Dan kalau kita mau try to speak English, ada orang yang cepat-cepat condemn kita. Dia cakapnya sosok bahasa Inggris kau. Sombong kali kau, udah tahu sikit aja, katanya gitu kan. Padahal kita kan mau coba, mau try. Tapi ya ada orang-orang masih duduk dalam tempurung. Mereka pikir kita itu hanya mau sombongkan diri dalam bercakap bahasa Inggris. Padahal kan mau
Sudahlah ya. Nah, semoga ya video ini boleh juga ditonton. Nanti mana tahu kan lebih terbuka lagi pikirannya orang-orang di sana itu ya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye. Thank you for watching.